परम प्रेमाय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री बड़दा आजिर वर्षा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महाकुड़ दादा गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक एवं जय गुरु जया हो। आज ये गोरु मैसाणी जो सत्संग केन्द्र ठारे जो सत्संग होती जो भाई एवं माँ मैंने उपस्थित अच्छा समस्त पंचमहाजीवन इष्टिपूत हो समस्ते शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करूँ दीर्घायु हूँ शतायु हूँ निरोग रुहतु यहाँ ही परम पिता निकट में प्रार्थना। जहा हो आज दी जन भाई भोग प्रदान कर सत्संग विवाह उपलक्षे यही सत्संग एवं वीरेन्द्र भाई मध्य भोग प्रदान कर तेणु यही दुई परिवार किभली ठाकुरंकर आशीर्वाद पातु एवं तांको परिवार सुख शांति आनंद निरामय जीवन यापन करंतु यह ही परम पिता निकट में मुझे प्रार्थना जनाए। जेहेतु विवाह उपलक्षे आज सत्संग विवाह उपरे किसी आलोचना करी कहीं आगु तो मते विवाह उपरे कौन कहवाई पड़ो महाकुड़ भाई किसी कही नथिले। जहा हो ये ठाकुरों कथा बहुत अच्छी ठाकुरों कथा सहित विवाहर जे एते गुरुत्वपूर्ण यही विवाह को नहीं ठाकुर कौन कहते यहाँ आमको जाना दरकार। विवाह जितेबाला करा जाए दीटी विवाह बहुत भयंकर कहीं ये विवाह कले परिवार नष्ट हो जाए आउ से दुईटी विवाह हूँ प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह एगुड़ा आम जाना दरकार। सवर्ण अनुलोम विवाह मध्य अच्छी तेणु यहीटा बहुत आलोचना गुड़ाक सत्संग हुए ना यदि युवाक सत्संग आम करते ताहले आज पिला माने ए अनुलोम बा प्रतिलोम विवाह केवे करती नहीं कहीं कलिर प्रभाव एते मात्रा रे जे धर्म करने मनीष को दिए ना। तेणु ये खराब प्रवृत्ति गुड़ाक भितर आम बाहरी किभली आम संतान मानक बंचेवा से गुड़ाक आमको चेष्टा करवा दरकार। ताहले प्रतिलोम विवाह कौन यहाँ जाना दरकार। ठाकुर तो विवाह विषय बहुत कहते किंतु विश्लेषण भाव में कहीं आलोचना करती नहीं कहीं जे ताकू रिसर्च करने पड़े जिते पर्यंत रिसर्च न करा जाए सेते पर्यंत एगुड़ाक समाधान हो पारे ना। प्रतिलोम विवाह होची जे उच्च वर्णर गोटे पुरुष जेमिति ब्राह्मण पिलाटी क्षत्रिय वैश्य शूद्र झील को मैरेज करे ताहले सेटा को कहा जाए प्रतिलोम विवाह। जदि आमे उच्च वर्णर जदि आमे गोटे कौनसी झील को विवाह करुचे जे उच्च वर्णर गोटे झील को जदि निम्न वर्णर गोटे पुओ विवाह करे ताहले प्रतिलोम विवाह। ताले ब्राह्मण झीलटा को जड़े जदि विवाह करे ताहले सी प्रतिलोम विवाह करुच्ची क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन पिला जदि प्रतिलोम विवाह जाए यही विवाह रे कौन हुए जे गोटे जेनेरेशन परे परे से परिवारटी नष्ट हो जाए ध्वंस हो जाए। तार जीवंत उदाहरण मु बहुत रिसर्च करिछि एवं ठाकुर कहिथिबा कथाटा को मु रिसर्च करिछि। एवं अनुलोम विवाह कौन जे अनुलोम विवाह होछि उच्च वर्णर पिला उच्च वर्णर पिला माने ब्राह्मण पिला गोटे क्षत्रिय वैश्य शूद्र झील को मैरेज कला जड़े ब्राह्मण पिला क्षत्रिय वैश्य शूद्र झील को मैरेज कला सेटा अनुलोम विवाह कर। ठाकुर एटा भी कहते जे 7 जेनेरेशन पर एटा आ रहिबो नहीं ताले चिंता करंतु ए दीटा विवाह जाक जे परिवार को नष्ट कर दिए। आउ गोटे विवाह कौन सवर्ण अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह। सवर्ण माने निज कास्ट रे निज वर्ण रे ब्राह्मण ब्राह्मण भितर भी जे आमे सवर्ण एटा होची सवर्ण होची निज जाति निज वर्ण सवर्ण माने ब्राह्मण जाति रे भी उच्च नीच रहउची जेमिति मोर होची आत्रेय गोत्र एवं मोर वेद होची यजुर्वेद मु जेतेबेले कोनोसी झील को मैरेज करी ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्व सामवेद सब झील को मु मैरेज करि परबी किंतु जेहेतु वेद अनुसार ऋग्वेद होची प्रथम से ऋग्वेदी झील को जदि मु मैरेज करे क्षति नहीं किंतु मो पिला गुड़ाक बहुत ज्ञानी हेबे नहीं। मुझे श्यामवेदी अथर्ववेदी और यजुर्वेदी झील मान बह करे ताहले से पिला मानको बहुत हाई रेंजर शिक्षित हेबे एवं संस्कारित हेबे एवं उन्नततर संतान हेबे। ताहले प्रतिलोम अनुलोम एवं सवर्ण अनुलोम प्रतिलोम विवाह विषय यहाँ जानिबा दरकार। एवं कहीं आमे प्रतिलोम अनुलोम विवाह करवा नहीं गोटे उदाहरण देवी धरी नियंतु आमे देसी गाई आम घरे अच्छी से गाईटी को जदि आमे हाइब्रिड करने चाहूँ ताले आमे सिंधी बा जर्सी गाई आनिबा ता सहित संपर्क करैले कौन हुए से जो छुआटी जन्म हुए से देसी छुआ नहीं कि सिंधी छुआ हुए ना बा जर्सी गाईर छुआ हुए ना से अलग प्रकार गोटे छुआ हुए।
आमे जदि कुकुर को भी से भाया देखा जदि आमे देशी कुकुर सहित लेब्रड कुकुर आमे जदि ता सहित संपर्क करैबा ताहले से कुकुर संतानटी जो जन्म हबो से लेब्रड भी हेबनी कि देशी भी हेबनी अलगा संतान जन्म हबो। एवं जदि आमे गछ को भी परीक्षा करी देखिबा जदि आमे आंब को कलमी करिया पई चाहू गोटे देशी गछ को जदि आमे कलमी करिया पई चाहू ताने हाइब्रिड रो कोनोसी आंब को आनी ता डाल को आनी काटी हाइब्रिड करिया पई पड़े एवं हाइब्रिड कला बेल को जो टांकू बा जो गछटे को आमे हाइब्रिड करिया पई चाहू से दीटा जाक गछ भितर कोनोसीटा हुए ना ता ठारू आहुरी बड़ बड़ फल हुए। ताहले जदि गछ पशु मनीष भितर भी जदि परिवर्तन हुए बा ये जो पशु पक्षी एमानक भितर भी जदि परिवर्तन हुए ताहले मनीष भितर कहीं परिवर्तन बहुत लोकंकर प्रश्न थाए जे आमे जाति फाति किछि नाही आमे जे कोन से आमे तो मनीष सबु जाति रे आमे मैरेज करि परिबा आज्ञा जदि सेटा हेइतांता ताले पशु भितर हेइतांता गछ भितर भी से भलिया हेइतांता ताने कहीं पशु पक्षी गछ भितर होतरे पशु तो गोटे जाति तार कहीं के हो नहीं एटा विज्ञान एटा हूँ विज्ञान एटा जानिबा दरकार आमको आमे जोटा कहूनी कि अल्प विद्या भयंकर आमे अल्प टिके जानी विभिन्न प्रकार आमे जुक्ति तर्क करू ताहले एई जो विवाह मनु संहितारे लिखा है केते प्रकार 8 प्रकार विवाह ताने एई 8 प्रकार विवाह कौन ब्रह्म विवाह एवं देव विवाह अर्ष विवाह परे प्रजापत विवाह गंधर्व विवाह असुर विवाह राक्षस विवाह पैशाच विवाह ताने यही 8 प्रकार विवाह मनु संहितारे लिखा है जदि यही विवाह विषय आमे विश्लेषण करबा समय हेब नहीं तेणु यही 8 प्रकार विवाह भितरु सबुठारु भल विवाह होची देव विवाह और ब्रह्म विवाह। यही विवाह जड़े जदि करे ताहाले यही विवाह गुड़ा करे तांको परिवार सबुठारु श्रृंखलित एवं सुंदर रुहे। तो बहुत लोग प्रश्न करती जे दादा जे आमे तो विवाह जातक देखिकिना करिछे किंतु कहीं स्वामी स्त्री भितर तो कहीं मेल होउनी ठाकुर से विधान देइछंती देखंतु केते जिनिस आमे कोन अछि जे आमे भाबुचे जे गोटे सुंदरिया झीटे देखिदेले जातक पठेदेले 36 टा 18 गुण आमे पटी गले से झीटी आम घर पई बहुत सुंदर हबो एवं से श्रृंखलित जीवन यापन करिवो एटा ता सत नुहे। ताहले गोटे झील घर को आमे जेतेबेले देखिबा पई जिबा बा पुओ घर को आमे चयन करिबा देखिबा पई कोन कोन देखिबा आवश्यकता एटा हमकु जानिबा दरकार जातक मेलक परे मध्ये एगुडा को इंपोर्टेंस रहिछि जातक मेलक हेइतिबा झील मध्ये आज डाइवोर्स होउछि एगुडा को प्रश्न पड़े मनीष भितरे आमे एते ज्योतिष को देखैलु एते सुंदर विवाह कलु बेदी रे 33 कोटी देवादेवी को आह्वान करिकिना आमे विवाह कलु तापरे भी डाइवोर्स केस एटा काहे की व्हाई ताहले आमे को कोन देखिबा पई पड़े ठाकुर कोन कहिसंती एटा जानिबा दरकार जे 36 टा गुण रु जदी 18 गुण पटे तापरे मध्ये आमे जातक मेलक करि सारिला परे मध्ये आमे प्रथम देखिबा दरकार जे ज्येष्ठ पुत्र बा ज्येष्ठ झीर विवाह ज्येष्ठ मासरे करिवे नाही दी ज्येष्ठ माने दुई जन जाक जदि ज्येष्ठ थांती कन्या भी पुरुष ताने से विवाह मध्य करिवे नाही एई विवाह जदि करा जाय ताहले जातक पटिथिले मध्य विपद एवं प्रथम पुत्र सहित प्रथम कन्या विवाह केबे भी करिवे नाही झगड़ा हुए मार प्रथम गर्भपात हे गला तापरे जदि आउ गुटे संतान हुए ताने सेटे द्वितीय संतान प्रथम संतान को से नष्ट करिजे तेणु प्रथम संतान ताको कुआजीवनी से क्षेत्र में विवाह करा जाई पारे। एवं ठाकुर कौन कहिसंती जेउ मासरे पुओ बा झियो जन्म होइतांती सेई मासरे विवाह करिवे नहीं जेमती चैत्र मासरे पुओ झियो जन्म होइचंती बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण एई मास गुडा जदि पुओ बा झियो ए माने उभय सेम मासरे जन्म हुअंती ताले विवाह करिवे नहीं पुओ बा झियो जो जन्म नक्षत्र रे जन्म होइतांती सेमानको भी आपण विवाह करिवे नाही जो तिथि रे जन्म होइतिबे सेई जन्म तिथि रे मध्य विवाह करिवे नाही दुई पुओ एका सहित गोटे परिवार रे विवाह करिवे नाही दुई भौणी को मोटे विवाह करिवे नाही कहीं पितार कष्ट हुए जदि पतिर मृत्यु हुए तेबे पतिर सान भाई सहित विवाह करी दिया जाए बा स्त्रीर मृत्यु हुए ताले ता सान भौणी सहित विवाह कर दिया जाए यह विज्ञान सम्मत नुहे शास्त्र सम्मत नुहे। ठाकुर पुणी कौन कहउचंती जे जेते बेले कोनसी झियो बा पुओ घर को जीवो बा तार पुओर कौन कौन देखिबा दरकार जे से झियो को जदि आमे देखिबा झियोर तामा माने 3 पुरुष पर्यंत कौन कौन रोग अछि एगुडा को हमकु देखिबा पई पड़े गुटे झियोर बा पुओर जहा को आमे देखिबा पई जाउछु जे जदि 3 पुरुष भितरे धरि नियंतु 3 पुरुष पूर्वर जनकार कैंसर रोग होइछि
ହେଇପାରେ ଏଇ ପିଲାର ବି କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ, ନ ବି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ହେବ। କାହିଁକି? ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନ୍ଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଜିନ୍ଟା, ଏଇ ପିଲା ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆପଣ ବର ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲା ଭିତରେ ବି ସେଇ ଜିନ୍ଟା ଅଛି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଖାଦ୍ୟପେୟର ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଠାରୁ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ନାରୀ ବା ଅସୁସ୍ଥ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ, କେବେ ବି ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ରୋଗଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଗୋଟେ ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ପିଲାଟା BA ପାସ୍ କରିଛି, ଝିଅଟା +2 ପଢ଼ିଥିଲେ ଭଲ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପୁରୁଷର ଅଧିକା ଅଛି, ତାହେଲେ ମାନିବାର ଭାବଟା ଆସେ। ନହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଝିଅଟା ପାଖରେ ଯଦି ମୂର୍ଖ ପିଲାଟି ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଚାକ୍ର ଭଳିଆ ରଖେ। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସେ ସେଇ କର୍ମଟା କରେ। ତାହେଲେ ଆଜି এইগুଡ଼ାକ ଠାକୁର କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ଜାତକ ପଟି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ପୁଣି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହା ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ସେବା କରୁଛି, ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ କେତେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଯଦି ସେ ତା ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବା ପରିବାରକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ତାହେଲେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଭଲ ପାଇବ। ସେଇଭଳିଆ ଝିଅ ଘରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ଝିଅଟିର ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର, ଚିନ୍ତନ, କର୍ମ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାତକରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିଅରଲି ବାହାରେ ନା। ସେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିବା, ରୋଷେଇବାସ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ବା ଘରେ ଯେତେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରି ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ସେ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବ ସେ କିଛି କରିପାରିବନି କାମ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ମା ବାପାଙ୍କ ଘର, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରୁ ସେଇଟା ତାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେଇଠି ଯଦି ସେ ଯୋଗ୍ୟତାର ସହିତ ପାସ୍ କରିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କନ୍ୟାଟି ଉନ୍ନତତର କନ୍ୟା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଠି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ତା ବାପା ମା ଘରୁ କିଛି ଶିଖିକିନା ଆସି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାତକ ପଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତାପରେ କ'ଣ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଯେ ଅନ୍ୟ ଆମେ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିବା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ବିବାହଟା ମୁଁ ପ୍ରତିଲୋମ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ କଥା କହିଥିଲି, ଯେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କଲେ କୁଳ ଧର୍ମ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଇଟା କୂଳ ହେଇଯାଏ, ଯେ ସ୍ୱାମୀର ଗୋତ୍ର, ତାର ବେଦ, ତାର ବଂଶ, ଏଇ ପରମ୍ପରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଅଦର କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରୁ ତାହେଲେ ତା ଝିଅର, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରନ୍ତି କାହାକୁ କରିବେ? ଯେ ପୁଅର ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କରିବେ ନା ଝିଅର ପୂର୍ବପୁରୁଷ? ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସବର୍ଣ୍ଣରେ ହେଲେ ତାହେଲେ ସେ ପିଣ୍ଡ ଦାନଟା ବି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଆସେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳିଆ ଯଦି ବିବାହ ହୁଏ ତାହେଲେ ରୋଗ ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅଦର କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ରୋଗ ହୁଏ, ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେ କରୋନା ବା ହଇଜା, ମିଳିମିଳା ବା କ୍ୟାନ୍ସର, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି କେଉଁଠୁ? ବିଦେଶରୁ। ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ରୋଗ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ସେପଟେ ମ୍ୟାରେଜ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବିଦେଶରେ ମ୍ୟାରେଜ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିଛି ବିଦେଶରୁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭଲ ବୋଲିକିନା ତାହେଲେ ରୋଗ ବେଶୀ ବାହାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ସବୁ ଆସେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛେ ବୋଲି ବିବାହଟାକୁ, ଆମ ଭିତରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଦେଶ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। କାହିଁକି? ଯେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେ ଯଦି ମାନେ ସେ ବହୁତ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଭାରତକୁ ଆସିକିନା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ କିପରି? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଆସେ, ଠାକୁର ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ବି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ ବି କହିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, ମୋତେ ଆଉ 25 ବର୍ଷ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଅ, ଏ ଦେଶ ସାରା ଶିଖାଅ, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶଟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ ଠାକୁର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ହାତରେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଠାକୁର କେମିତି ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ବିବାହ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାତକ ନଥିଲେ କ'ଣ କରିବା? এইটা ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମ ତିଥି এইଗୁଡ଼ାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିନା କରାଯାଏ, ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଗଣନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ।
तेणु एगुड़ाक आम न करवाटा ही भल किंतु जदि न करा जाए करने पड़ो तेणु एगुड़ाक बहुत लंबा हो विषय गुड़ाक किंतु कहीं एगुड़ाक आलोचना कले विवाह विषय सर्ट पीरियड भितर कही हुए ना बहुत गुड़ाक आलोचना अच्छी जहाँ भी हो मुझे देखुची जे आज जो गोरु मैसाणी जो सत्संग होउची मु देखुची बहुत पिला माने एठी उपस्थित अछंती मते बहुत आनंद लगे जे आमे आम पिला मानकु नै करी सत्संग को आसे बहुत जगह देखिची निज निज पिला मानकु सत्संग आसु नांती ताने एमाने शिखिबे कोन देशर भविष्यत माने जदि ठाकुरंकर आइडियोलॉजीटा ये छोट छोट पिला माने ठीक भाव में छोट समय जदि एमाने पालन करती ताहले जीवन रे एमानकु आ काहारी आवश्यकता पड़िबो नै तेणु देखो ये मत बहुत आनंद लगे गोरु मैसाणीर भजन कीर्तन एमाने जो करूछंती माँ एवं भाई माने माने सेगुड़ा भी बहुत उच्च कोटीर एमाने मु भी चाहे जे यही जो छोट जगह जे भल भल भजन गाइबा जो माँ एवं भाई माने सब बाहरंतु भल भल जाजन करवा बाहरंतु এইগুড়াক আবশ্যকতা রয়েছে দেশর পরিবর্তনর আবশ্যকতা রয়েছে আউ সৎসঙ্গ হি পরিবর্তন করিপারে তা ছড়া আর কেই নুহে কাইকি আজি দেশর যে অবস্থা রয়েছে তাকু যদি আমি দেখিবা রিসর্চ করিবা যে মানে দীক্ষা নেই নাহান্তি মু দেখে যে সমস্তে কম্প্রোমাইজ রে চলিছন্তি পুଅ যদি কিছু কইদেলা পুଅ যদি কিছু খরাপ কাম করদেলা তানে কম্প্রোমাইজ কিন্তু সৎসঙ্গী পরিবারে তা নুহে যদি যে মানে ঠাকুরঙ্কর বিধানটাকে পালন খালি দীক্ষা নেলে হুয়ে না বা ঠাকুর কইছন্তি দীক্ষা নেলে যেমিতি স্কুল এডমিশন হেবা দীক্ষা নেবা তা কিন্তু স্কুল এডমিশন হেলা পরে আমକୁ পাঠ পড়িবা পাই পড়িব কিন্তু আমি পাঠ পড়ুনা যে মানে পাঠ পড়ନ୍ତି নাই সেমানে ফেল হিয়ନ୍ତି সেই ভଳିଆ ঠাকুরঙ্কর দীক্ষা নেলা পরে ঠাকুরঙ্কর বিধানটাকে পালন করিবা পাই চেষ্টা করিবা সক্ষমতা অনুসারে পালন করিবা দেখিবে বহুত কিছু আম জীবনরে পরিবর্তন আসিব এবং এই আমি সেনা পরিবর্তন হেবা কিন্তু আমার পড়াপড়ি শিখু আমি পরিবর্তন করিবা তেণু आमे बहुत जगह देखू जे विवाह रे आमे वचन बा प्रतिज्ञा करि थाउ कौन प्रतिज्ञा करि थाउ झियो एवं पुओ जे आमे सात थर फेरा होइताय गुटे होमकुंड होइताय बेदी भितरे यज्ञ पवित्र यज्ञ करिया पई गुटे कुंड होइताय कुंड रे बर एवं वधु दुई जण हाथ माने जो गंठी हाथ गंठी पड़िला परे जो सात थर फेर करती से वचन नहीं था आई वचनटा आम केते पालन करुचे माँ एवं भाई माने ये बस से जाना दरकार एवं माँ एवं भाई माने जदि से जानती नहीं ताले आउ थे मु मन पकई दूची कहीं जे अग्नि देवता को आम साक्षी रखी जिते बह कलु आम प्रतिज्ञा करि थाउ किंतु ए प्रतिज्ञाटा कौन आम निज जीवन चरित्र रे लिभाउछु कदापि नुहे आज आम यही सातटी वचन आम केबे भी लिभाउना जानिबा दरकार आमे जेतेबेले प्रथम वचन आमे जेतेबेले नौ सेतेबेले कौन कहू जे तीर्थ व्रत होम यज्ञ दान आदि सबु धर्म कार्य मो सहित करिवो किए कहे जे पुओ पिला सेतेबेले स्त्री भी सही सेम जिनस कहे जे यही जो कहिले आपण तीर्थ व्रत होम यज्ञ दान आदि सबु धर्म कार्य समय रे आपणको मु आप्राण सहित सहयोग करिवि किंतु जेतेबेले एई गुडाक हुए तीर्थ व्रत होम यज्ञ दी जण जाक उभय को साहाय्य करती कि नहीं एटा आपण जानिबा दरकार मने पकांतु जे आपनको स्वामी सहित एगुडाक करूछंती कि नहीं द्वितीय वचन कौन जे जणे बहु कौन कहे जे सासु ससुर दियर नणंद परिवार वर्ग रे जो माने अछंती सेमानकर सेवा जत्न करिवे एवं प्रशंसा करिवे विश्वास रे केबे बाधा देबे नहीं एटा प्रतिज्ञा करिथांती पुओ मध्य सेम से प्रतिज्ञा करिथाय कौन जे मु मोर धर्मपत्नींकर आधा अर्धांगिनी भाव में मु तांको ग्रहण कली एवं आज ठारू तार प्रतिटी क्षेत्र रे मोर अधा अंग भाविकिना मु तांको माने ध्यान देबी ताहले देखंतु दी जण उभय जे कौन जे बहु हो सारा पर कौन सासु ससुर दियर नणंद विषय से प्रशंसा करे ना निंदा करे जो मैंने निंदा करती ताहले यही जो अग्नि को साक्षी रखिकिना जो प्रतिज्ञा करते ताहले तो ये मिछ हो गला ताने आमे भगवान को भी मानुना सेठी 33 कोटी देवा देवी सेठी गुरुजन माने थांती अग्नि को साक्षी रखी प्रतिज्ञा करिकिना एगुडा को आमे करि थाउ तृतीय वचन कौन आपणकर आज्ञा मु सबुदिन पालन करिवि ताको स्वामी को कहती जड़े स्त्री जे आपण जहाँ जहाँ कहे सबू पालन करी आपण जहाँ आणवे मते देबे मु सेथिरे सबुथिरे संतुष्ट हेबी जदि आज शाढ़ीटा भल है आज जदि कम दाम क्या शाढ़ीटा नहीं आसे ताने ता सहित झगड़ा स्वामी सहित ताले ये प्रतिज्ञा करथिबा मिछ हो गला ताले चिंता करंतु आमे जो प्रतिज्ञा गुड़ाक करि थाउ ताले एगुडा सब मिछ पुणी जे चतुर्थ वचन आम कौन कर आपण सुखरे सुखी दुखरे दुखी आपणकर सुख दुखरे सहाय हेबी बोलिकिना कही था जहाँ जहाँ भी आमर हुए जे पुरुष एवं स्त्री भितरे जड़े आज जदि पुरुषर कौन इनकम नहीं
ଯାହା ଆଣିଲେ ବି ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ସ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଯେ ପୁଅ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିତା ମାତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଜଣେ ପୁରୁଷ ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯିଏ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକରି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ମା ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ସିଙ୍ଗାରଟା କାହା ପାଇଁ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ବି ଆମେ ବଚନରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି। ମୁଁ ସ୍ନାନାଦି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ଧାରଣ କରିବି ବା ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିବି ବା ସଜେଇ ହେବି, ଏଇଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଉ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବଚନଟି ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ବହୁତ ଡାଇଭର୍ସ କେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀକୁ ପସନ୍ଦ ନ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଉ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଉ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ, ପର ପୁରୁଷର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଉ। ଏବଂ ପୁରୁଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଏ ମୋର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହେବ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ରହିବ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ଏବଂ ଶେଷ ବଚନଟା ଥାଏ ଆପଣ କରୁଥିବା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ଅଗ୍ନିକୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଅତିବାହିତ କରିବି, ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ବୋଲିକିରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲିଭାଉ ତ? ଯେତେ ମା ଏବଂ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଲିଭଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କରିଥିବା ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଥିବାଟା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହେଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଦିଅର, ନଣନ୍ଦ, ପୋଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିବାହ ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ବିବାହ ତ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ବିବାହ ବିଷୟରେ ମୋର ଯେତିକି କହିବା କଥା ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବି। ବସ୍ ମା ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବୟସର ଥିଲେ ବସ୍ ମା, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଛୋଟ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ସମୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ବସ୍ ମା, ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି ବସ୍ ମା। ଏବଂ ବସ୍ ମା ଜଣେ ଶୂଦ୍ର କନ୍ୟା ଏବଂ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳିଆ ବି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇକିନା ସଜେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଜେଇବା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ରାମଙ୍କର ସେ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ଫୁଲ ମାଳ କରି ତାକୁ ଲଗେଇବା, ଅଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲର ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇ ଯେତେବେଳେ ବସେଇକିନା ଖେଳାନ୍ତି, ଖେଳାଇଲା ଭିତରେ ସେ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ସେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀକୁ ଦୌଡ଼ିକିନା ଯାଇ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ? ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସେ ସମୟରେ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ, ପରେ ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ସେ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇକିନା ମୁଁ ସଜେଇବି। ସେ କ'ଣ କଲେ? ମୟୂର ପୁଞ୍ଛ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ ଆଣିଲେ। ଏ ଫୁଲ ଆଣି ମାଳ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ, ହାତରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲେ। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୟୂର ପୁଞ୍ଛଟି ଲଗେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲେ ସେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ବସ୍ ମା, କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ତ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ନା ଆଜି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀକୁ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ନା ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଛି। କେମିତି? ସେ ପଚାରିଲେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେଇଲି ନା, ଫୁଲ ମାଳ କରି ତାଙ୍କ ହାତରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ, ପାଦରେ ସବୁ ଦେଇକିନା ଯେତେବେଳେ ସଜେଇଲି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରାମଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୟୂର ପୁଞ୍ଛ ଗୁନ୍ଥିଲି ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେହେତୁ ରାମଙ୍କ ଭଳିଆ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ତୁ ସଜେଇଥିଲୁ, ତେଣୁ ଶରୀରଟା ତ ମନ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିବ, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବସ୍ ମା କିନ୍ତୁ ରାଜି ନୁହେଁ, କହିଲେ ମା ମୋ ଆଖି କେବେ ମାନେ ଫେଲ୍ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କଥାଟିକୁ କାଟୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥାନ୍ତି ବସ୍ ମା, କିନ୍ତୁ ତାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ।
କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଗାଁର କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ସେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପିତା, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ, ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ଝିଅଟିକୁ ରଖିଛ, ସେ ତୁମ ପୁଅକୁ ଚୁମା ମାରେ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟିକୁ ଏଇ ଚୁମା ମାରିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି? ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଘରେ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏ ଗାଁରୁ ବାଛନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। କହିଲା, ବସ୍ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାର ସେବା କରିଛି, ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ସିଏ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତଡ଼ିଦେବେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ବସ୍ ମାଆକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା, ତୁ ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାଲିଠାରୁ ଆଉ କିଏ କାମ କରିବ? ବସ୍ ମା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିରୁପାୟ ପଳେଇଲେ। ବସ୍ ମା ଯାଇକିନା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭାବି 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 ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା, 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଭୁଲେଇବେ କେମିତି କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ବାଳକ, ଏତେ ଓଜନ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସେ ଓଜନକୁ ଆଉ ସେ ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କେହି ବି ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ, ମାତା ମନମୋହିନୀ କହିଦେଲେ, ମୋ ପୁଅଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ତାର କିଛି ତ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କେହି ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଉଠେଇ ପାରୁନି, କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ବସ୍ ମାଆକୁ ଡାକ। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ମାଆକୁ ଡାକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ, ମୋ ପୁଅ ଦେଖ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ ନିୟନ୍ତା ହେଇଗଲେ, ତାକୁ କେହି ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ଭୁଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସ୍ ମାଆର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯାଇ ବସ୍ ମା ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବସ୍ ମା ଭୀଷଣ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ସେ ଭୂଇଁରେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ ମା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ। ସେତେବେଳେ ବସ୍ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସକାଳୁ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଜି କିଛି ଖାଇନି, ମୋତେ ଖାଲି ଅନୁକୂଳ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ଆଜି, ମାନେ ମୋ ପୁଅ ବି ଆଜି କିଛି ଖାଇନି, ଚାଲ, ତୁମେ ନହେଲେ ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଧରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସହଜ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ମା ଏତେ ସହଜରେ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର କାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଜାତିଗତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ମଣିଷ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା, ଏଇଟା ଠାକୁର ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଜଣେ ଯଦି ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଖାଇପାରିବା। ଯଦି ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବି ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଅପରିଷ୍କାର ଥିବ, ଯଦି ସେ ଗାଧେଇକିନା ଝାଡ଼ା ଯାଇକିନା ସେ ଗାଧେଇ ନଥିବ, ପରିଷ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିବ, ସେ ଖରାପ ମଇଳା ସବୁ ଥିବ, ତା ଘରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ମନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କିଭଳି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବସ୍ ମା 1946 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପଳେଇ ଆସିଲେ ପାବନା ଛାଡ଼ି ଦେଉଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ବସ୍ ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବସ୍ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି, ଛୋଟବେଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କଳେଇ କାଖେଇ ବଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ବୟସ, ଶେଷ ବୟସ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବସ୍ ମା କହିଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ବଡ଼ କରିଛି, କାଖେଇଛି, ବୁଲେଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ, ମରିଲା ପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇବିନି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ବସ୍ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବି ନାହିଁ? କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ତାହେଲେ ପାଇବି କେମିତି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବାରମ୍ବାର ବସ୍ ମା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ନାମ କରି କରି ମରୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ତୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବି, ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନାମ ବି ଦରକାର। ଏଇ ନାମଟା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ ଯେ ନାମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ନାମ ବଳରେ ହିଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା। ବନ୍ଦନା ଦାସଗୁପ୍ତା ମା ବସ୍ ମାଙ୍କର କେତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ,
आ बस माँ एते आचंबित कथा गुड़ाक कही आश्चर्यजनक निज आखिरे देखी बस माँ एगुड़ा कौन सी कहानी नुहे। वंदना दास गुप्ता माँ बिहार गोटे विराट बड़ रिपोर्टर सी भी ठाकुर परवर्ती मुहूर्त में दीक्षा नहीं परिवार आज बेंगलोर कलिकतार घर सी से बर्तमान जो संतान माने अच्छा से भी ठाकुर बहुत बड़ सेवक जीवंत लीलार कथा बस माँ सामना को आनी रिपोर्टर माध्यम से जड़े जेहेतु रिपोर्टर बस माँ को पचारि जे आप ठाकुर को विषय टी कहतु बस माँ कही जिते मोर प्रिय परिजन मृत्युवरण करती मुझे पहुँचे एवं से शव पाखे बसे मु देखी स्वयं ठाकुर आसती शबर पाद पाखे ठिया होती एवं शव को हाथटा को बढ़ई दियंती आ से शवटी उठी ठाकुर सहित पड़े जाए। वंदना दास गुप्ता माँ आश्चर्य होते ये आप मिराकेल कथा कहते बस माँ कहले निज आखिरे जड़े ना दुई जन नुहे जेते जन मोर प्रिय परिजन मरी समस्ते दीक्षित थे घर को मुझे जाए मु समस्त को देखी। ताले देखंतु बस माँ केते गुरुत्वपूर्ण कथा कहते जो मैंने दीक्षा नहीं जो मैंने ठाकुर विधान पालन कर ठाकुर सहित से नहीं जाती मृत्यु पर केते आश्चर्यजनक कथा एगुड़ाक जाना दरकार आम मान भितर। तेणु ठाकुर से भाया आम जो ठाकुर को दीक्षा नहीं बहुत लोग मत प्रश्न करती जे मु तो ठाकुर दीक्षा नहीं देखला बेले कहीं मोर तो किसी परिवर्तन है कहीं मु तो किसी पाइले ठाकुर पाखे ये बहुत प्रश्न आसे से भाया जतीन्द्र नाथ राय चौधरी ब्रह्मर साधना करने ठाकुर को निवेदन करेंगे एवं सी गोटे विराट बड़ जमीदार गलारे सुना सुनार माल माने से एते मोटा मोटा सुना गोटे नुहे 7-8टा माल पिंधि प्रत्येक हाथ में सुना मुदी हीरा मुदी यही भाया पिंधि था एत बड़ माने से सब बड़े गाड़ी जाती पछरे माने 8-10टा माने चाकर बाकर था माने एत बड़ जमीदार से भाया जमीदार आसछन्ति श्री ठाकुर पाखक जे ब्रह्मर साधन करी मुंड भितर किए गोटे साधक सिद्ध मनीष प्रवेश कर देछि जदि तुम्हें ब्रह्मर साधना कर ताले भगवान को पाइब तो तांको भितर एइटा गोटे जाग्रत है जे मु भगवान को पाइबी जीवन सारा तो मु राज कली मनीषठू लुटी मारी ठकी पैसा अर्जन कली ब्रह्मर साधना करे मुक्ति मिलिबो आश्चंती आश्रम को श्री ठाकुर चरण सिद्ध होती ठाकुर पाखे निवेदन कर ठाकुर मु ब्रह्मर साधना करी ठाकुर कहले ठीक अच्छे आश्रम रुह ब्रह्मर साधना कर किंतु यही जो तुम पिंधिच वस्त्र गुड़ाक त्याग करने पड़ो ये धोती पिंधिकिना तुमको करने पड़ो ब्रह्मर साधना नाम करने पड़ो यही नाम बल तुम्हें ब्रह्म को पाइब धोती पंजाबी पिंधिले सुना गहना अलंकार सब त्याग कले बसिकिना नाम ध्यान कले नाम ध्यान करू 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 3-4 वर्ष बीतीगला परे से ठाकुर पाखे कहते ठाकुर मुझे 4 वर्ष हो गला बापा माँ को मुझे देखनी गाँव रू टे बुलिकिना आसे गले से धोती पंजाबी पिंधिकिना गाँ को जिते गाँ को पहुँचले आउ कहीं चिन्ह पारुना जहाँ शरीर रे दाढ़ी थिला विराट विराट माने सुना गहना पूरा हाथ में मुदी सबू हाथ में मुदी सुना गहना पिंधि ये माने जूता से पिंधि ये जो चाकर बाकर पछरे सब था ये तो किसी ना साधारण गोटे मनीष भाव में जाऊँगी आउ कहीं चिन्ह पारुना घरे जिते पहुँचले बापा माँ को प्रणाम कले बापा माँ कहते ये तोर कौन अवस्था तू तो डेली मद मांस खाऊलु लोकों पैसा इनकम करूँ सबू करूँ केते आराम से रही ये कौन तू धोती पंजाबी पिंधिक हाथ में गोटे मुदी नहीं बेकर गोटे माल नहीं ये गोटे कौन अवस्था बापा माँ जिते यही कथा कहले मुंड भितर कहला माने चिंता पशिगला यहाँ तो सत कथा किंतु मु पाइली कौन गाँ लोक मैंने जिते चिन्हले समस्ते कहले कहले तू ए कौन अवस्था तू गोटे केते एस करूँ मौज मजलिस रोलु तू ए गोटे कौन अवस्था धोती पंजाबी पिंधि हाथ में किसी ना गलारे किसी ना तो पछरे कहीं गोटे लोक नहांती तू ए जीवन कहीं बीतौचु तू केते एस करूँ केते आनंद रे रोलु ये गोटे ठाकुर अनुकूल चंद्र पाखे जा रही कर तू पाइलु कौन ये अवस्था तोर कौन है। जतीन्द्र नाथ राय चौधरी पलि आसिले घर को पलि से गाँव लोकों कथा बापा माँ कथा मुंड भितर रिएक्शन कला कहले ना आउ आज मु घरे रही सीधा पलैले पावना हिमायतपुर ठाकुर पाख कहले मुझे प्रश्न करी ठाकुर को मु तो 3-4 वर्ष है ब्रह्मर साधना कली कहीं मु तो किसी पाइली नहीं जिते ठाकुर पाखे पहुँची कांदिकिना कहते ठाकुर मुझे आसी ब्रह्मर साधना करने किंतु मोर गाँव बापा माँ समस्ते मते तिरस्कार करुँच तू से ठाकुर अनुकूल चंद्र पाखक जा पाइलु कौन ठाकुर मु तो कहीं किसी पाइली नहीं
ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ କିଛି ପାଇନି? ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ ଯଦି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ କିଛି ବି ପାଇନାହିଁ। କହିଲେ ନା ତୁ କିଛି ପାଇନି ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର, କିଛି ନା କିଛି ତ ପାଇଥିବୁ। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ରାୟ ଚୌଧୁରୀ, ଠାକୁର ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ କିଛି ପାଇଲୁ ନାହିଁ? ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର। କିଛି ଡେରି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକରି ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କରିବା ଭିତର ଦେଇକରି ଭାବିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ କହ 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 ଜଲ୍ଦି କହ। କହିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ତାଇ এই ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ ନା। এই ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନା। କୌଣସି ଟେବଲେଟ୍ ବା କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଗ୍ରହ କରିପାରେ ନା। ତା ପାଇଁ ସାଧନା ଦରକାର। ତୁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପାଇଛୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିକିନା ଖାଉଥିଲୁ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପାପ କର୍ମ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁ କରୁନା। କାଲି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିକିନା ଆଣୁଥିଲୁ, କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ତୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ କରୁନା। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଧର୍ମ ଥିଲା। ତୁ ଆଜି ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଛୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲୁ, ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଚରିତ୍ରହୀନ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି କରୁନା। କେତେ ଜିନିଷ ତୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତୋ ମଣିଷ ଭିତରେ। ମଣିଷ ପଣିଆ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ତୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଛୋଟ ଜିନିଷ? ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ ନା। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ପାଇଛେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜି କ'ଣ ଅଛି? ଏଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ନା ଟିକେ କରିଛେ। ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନା କରିଦେବା ତା ବି ନୁହେଁ। ହେଇପାରେ 4 ଜନ୍ମ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଏ ଜନ୍ମଟା ତ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଅଧେ ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ କରିକିନା ଆମେ ସାଧନା କରିଛେ। ଆର ଜନ୍ମ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା, ପୁଣି ସାଧନା କରିବା। এইଭଳିଆ କରୁ 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 ଆମ ଜୀବନରେ ଠାକୁର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ ନା ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁରକୁ ପାଇଗଲି। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ କ'ଣ? ଏଇ ସନ୍ତାନ ମାନେ। ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କରିଥିବି, ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କରିଥିବି, ତା ଦେଖା ଦେଖି ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କରିବେ। ପୁଣି ତା ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କରିବେ, ତା ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବେ। এই ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା, ଆମ ଦେଖା ଦେଖି କହିଲେ ହୁଏ ନା, ଭାଷଣ ମାରିଲେ ହୁଏ ନା। ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରେ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ନା। ଯାହା ବି ହେଉ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟିଭୂତ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶତାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ।